Hi, good evening guys. Kakain tayo ng Jollibee. Ng Jolly Spaghetti. Tsaka Sunday. Tsaka fries. Hindi mawala yung fries. Diba guys? Mamumulong ka. Tsaka may soft drinks tayo. Hindi mawala yung soft drink. Kasi may soft drink. Ano mangyayari? Yung pagkain dito lang. Diba guys? That's it. And guys, at saka guys, yung Sunday lagay ko dito sa mga spaghetti. Patingin ko sa inyo isa. Let's eat. Eat together. Ito guys. Ito, huwag ko tong Sunday tsaka yung spaghetti ko. Open natin yung Sunday natin. Tapos lagyan natin yung Sunday sa spaghetti. Konti lang. Kasi masarap daw to. Masarap daw to ay. Ayan guys. At kakain na mga isa. Dahil wala akong kasama. Dahil malayo naman ako sa nanay ko guys. Food trip. Yan. Tingin ko sa inyo guys. Masarap daw talaga to guys. Siyempre delicious talaga. Guys, yan. Nilagay ko na yung Sunday sa loob ng spaghetti. Tapos halo natin. Mekos. Shake. Mekos tayo. Mekos. Yung mekos natin guys. Puput tayo. Masarap daw talaga to guys. Pag yung Sunday, tapos yung Sunday, sasawin din yung fries sa Sunday. Super sarap. Hindi ako nag-review guys. Totoo to. Super daw talaga sarap. Super yummy. Ito na guys. Namekos ko na. At kakain na yung Start to eat this. I will try this guys. Sobrang masarap to guys. Wait guys ha. Mahaba kasi. Hindi ko kaya. Ito guys. Grabe. Sarap. Ba't kaya bumibili ng spaghetti? Bilhan ng Sunday. Tsaka fries. Sarap. Sobra. Hindi ako nagbibiro guys. Totoo pa. Grabe. Sarap. Grabe ko sarap guys. Ito guys. Sunday with fries. Sabi nila masarap daw pa. Sarap. Grabe guys. Grabe guys. Sarap na guys. Baka makalimutan nyo pa yung pangalan nyo guys. Dahil dito lang.
Grabe guys, oh. Sarap. Super sarap. Inom tayo ng Coke guys. Dahil na ano na ako. Sarap. Grabe. Super. Ice Coke. Grabe. Super sarap. Let's eat again. Eat tayo ng sundae. Eat ito. Mm. 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 Kain tayo ng sundae. Mm. Mm. Bye-bye guys. Yan lang. Bye-bye.